अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। अफ्तार का दस्तरखान सज चुका है। जहां पर जिस्मानी ग़िज़ा की बात है वहां रूहानी ग़िज़ा भी साथ साथ रहे। तो हमारे साथ वज़ाइफ़ के लिए मौजूद हैं मौलाना आबिद रिज़वी साहब और सफदर कलीम साहब, मारूफ नौ खान नात खान हैं जनाब इमरान हैदर साहब, खिज़र अब्बास साहब, और मंडी बहाउद्दीन से तशरीफ़ लाए हैं जनाब नासिर अल्ताफ़ सुरवर्दी साहब, और कराची से ताल्लुक़ है जनाब राना अब्दुल बासित साहब। मैं नासिर अल्ताफ़ सुरवर्दी साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा कि एक वो नात जो कारी वही ज़फ़र कासमी साहब ने पढ़ी और जो बचपन से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी महफ़िल में हम जाएँ तो ये आवाज़ हमारे कानों में गूंजती है, और अब तो कहीं भी कॉल करें किसी को तो कॉलर ट्यून पर भी हमें आवाज़ सुनने को मिलती है। तो दिलों पे नक्श है ये नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं चाहूँगा उसके चंद अशार आप पेश करें। हुजूर हक से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नजरें, बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया, और ये राह हक है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, पहुँचना दर पर तो कहना आका सलाम लीजिए, गुलाम आया। उसे देखिएगा, ये कहना आका बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं, बुलावे के मुंतज़िर है लेकिन न सुबह आया न शाम आया, ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक से सलाम आया, पयाम आया। माशाअल्लाह नासिर अल्ताफ़ सुरवर्दी साहब की आवाज़ में आप खूबसूरत कलाम सुन रहे थे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें मदीना मुनव्वरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़वार बनाए इंशाअल्लाह, और एक बार नहीं बार बार बनाए। अपनी रहमतों का साया अल्लाह हम पर कायम व दायम रखे। अब हम चलते हैं वज़ाइफ़ की तरफ। मुफ्ती मोहम्मद आबिद रिज़वी साहब से हम सवाल करेंगे। जो सवाल हमारे पास ईमेल्स में मैसेज की सूरत में आ जाते हैं, अगर मुमकिन हुआ तो हम कॉल पर भी सवालात ले लेंगे। जो टाइम की कमी की बाइस हम आप लोगों के सवालात पहले से लिख लेते हैं। तो हमारे पास सवाल है पहले लाहौर से आबिद साहब। वो कहते हैं कि मेरे बच्चे हैं छोटे लेकिन वो ज़िद्दी बहुत हैं। तो ज़ाहिर बच्चे तो होते हैं ज़िद्दी, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जिससे वो बहुत ज़्यादा ज़िद ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने कहा बच्चे ज़िद्दी तो होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ज़्यादा सख्त तबीयत के हामिल होते हैं और वो ज़्यादा तंग करते हैं। तो इसके लिए एक मुस्तहसन अमल ये है कि जब बच्चा सो रहा हो तो आज़ान के कलिमात उसके पास दोहराएं और उस पर दम कर दें। आज़ान के जो कलिमात होते हैं ये मुकम्मल जब बच्चा सो रहा हो उसके सिराने पढ़ लें और फिर उस पर दम कर दें, इंशाअल्लाह तबीयत में नरमी आ जाएगी। अच्छा, मरियम हैं कराची से, वो ये लिखती हैं कि बच्चों और बच्चियों को नज़र बद से कैसे महफूज रखें, उसका कोई वजीफ़ा बता दीजिए। नज़र बद से हिफाजत के लिए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वजीफ़ा तालीम फरमाया है वो सूरह फलक और सूरह नास। अपने बच्चों और बच्चियों को नज़र बद से महफूज रखने के लिए 7 मरतबा सूरह फलक 7 मरतबा सूरह नास पढ़ कर उन्हें दम कर दें। वो अल्लाह की पनाह में होंगे, हर किस्म के आफात से महफूज रहेंगे। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, करीम साहब है पेशावर से, वही लिखते हैं कि रिस्क में बरकत नहीं हो रही, रिस्क में बरकत के लिए कुछ बताइए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق میں برکت کے حوالے سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمایا ہوا ایک عمل یہ ہے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ سورہ واقعہ پابندی سے پڑھیں، انشاءاللہ تنگ دستی کا کبھی شکار نہیں ہوں گے، رزق میں برکت رہے گی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مجید ہیں وہ راول پنڈی سے، وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے کو خسرہ ہو گئی ہے، اور آج کل تو ابھی وبا بھی پھیلی ہوئی خسرہ کی، تو اس کے لیے ظاہر اور لوگ بھی مستفید ہو سکتے ہیں وظائف سے، تو خسرہ کس طرح سے دور کی جا سکتی ہے، بچا جا سکتا ہے وظائف؟ خسرہ بھی اور ایسی جملہ وبائیں جو معاشرے میں عام پھیل جاتی ہیں، اس کے لیے سب سے بہتر وظیفہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الشفا فرمایا ہے، تو سورۃ الشفا کو شفا کی نیت سے آپ جس قدر پڑھ سکیں اسے اپنے بدن پر دم کر دیں یا پانی پر پھونک کر اسے پی لیں تو انشاءاللہ برکت ہوگی۔ انشاءاللہ۔ ناظرین، عبد الباسط رانا صاحب کی آواز میں فصیح الدین سہروردی صاحب کی پڑھی ہوئی نعت رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، اس کے کچھ اشعار۔ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد۔ ایسا لگا کہ خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور۔ ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، مکتا روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور ایک راتیہ کلام کے چند اشعار جو ریحان اعظمی صاحب نے لکھا ہے، خدا ان کو غریق رحمت فرمائے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، ہماری تو حیثیت ہی نہیں کہ ہم ان کی شان بیان کر سکیں، ان کی شان تو خود خدا قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ سارا قرآن ہی میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ ہے۔ لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، ابو طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں، ابو طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں، لوگ کہتے کروں آپ کی مدحت آقا، اور میں لے جائے قرآن کہاں سے لاؤں، لفظ میں
جو حکم خدا مانتے تھے آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے کھو گیا عشق محمد بڑی دیر ہوئی اپنا دل ڈھونڈ کے ریحان کہاں سے لاؤں اپنا دل